E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui para mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho ajuda demais. Beleza, pessoal? Estamos aqui em Sumeru. Primeiro, vamos pegar aqui os prêmios da missão diária de hoje. Daí. E aqui tem outra, né? Perfeito. E começou aqui, ó, esse evento, só que eu não vou fazer. Por quê? Ele tá escrito aqui, ó, missão recomendada, que eu não fiz ainda, então nem vou fazer para não, né? Para não dar problema, tá bom? E hoje nós vamos seguir a missão principal. Isso aqui eu não fiz porque eu já tinha conseguido o prêmio diário suficiente, né? Missão principal que a gente estava fazendo, aí paramos para explorar a nova área de Liyue, né? Através da névoa e da floresta, em busca da deusa da sabedoria, vá até a cidade de Sumeru. Você e Paimon finalmente chegaram à cidade. Será que vocês conseguirão uma audiência com a Arconte dentro? Tá aí. Então, nos vídeos passados, quando estávamos aqui em Sumeru, a gente ficou mais nessa parte aqui, né? Fica mais aqui com a Collei, né? E nos despedimos dela e do pessoal de lá. Viemos para cá. Aí teve a atualização com o evento e com a área nova. Aí a gente resolveu fazer a área nova aqui primeiro, para depois voltar para cá. Tem um negócio aqui, né, mano? Isso aqui é de Sumeru. Então eu vou ver. Vou fazer aqui a missão. Provavelmente vai ter alguma missão que vai me guiar para cá, né? Que isso aqui tá atrás, né? Enfim. Vamos lá? Bora que, mano, nunca entrei aqui nesse lugar, nunca entrei. Nunca entrei. Maino. Não tem um volante do Manchester United chamado Maino? Exatamente desse jeito aí? Eu acho que tem. Acho que é Kobe Maino. É o nome dele. Serafino. Tudo bom? Asilo. E você? Não vou falar. Vamos aqui, ó. Olha a entrada, olha a entrada. Primeira vez que eu tô vindo aqui, velho. Como é que é? Tudo bom? Velho e véia, tudo bom? E que é isso aqui no olho deles aí? O que é isso? E olha lá. O negócio tá flutuando na orelha. Você também tem? Tem, olha lá. Que loucura é essa aí, gente? Que loucura! Tem um morro gigantesco lá, ó. Vamos lá, vamos entrar na cidade que eu nunca entrei, tá bom? Crianças aqui, ó. Com pulga na cueca. Vamos entrar. Vamos ver. Vamos ver. Finalmente. Tá aí o portãozão. Exatamente. O que é isso aí? É igual a coroa da Paimon ali, ó. Só que a coroa é diferente, né? One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Pana. Primeira vez, parceiro. Fala com nós. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Tá. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge.
After Certo. centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any Nossa. knowledge you need. Tá, peraí. Enquanto você estiver dentro das fronteiras, você pode usar o terminal para se conectar diretamente com o Akasha e acessar qualquer conhecimento. Interessante, hein? I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City Entendi. and Port Ormond. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It's You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, Aí sim, meu parceiro, só here porque eu are your cheguei. Akasha A terminals. verdade é essa. Please handle them with care. Valeu, cara. it kind of looks like a leaf. Não parece não, pai. Você tá vendo coisa. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Certo. Oh, since this little doodad lets you access knowledge, maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanagi. Let's give it a try. Vamos lá. May the mighty God bless it. Pronto. Eita. Virou óculos também. Whoa. Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know, and bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Bem interessante, hein? Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always Muito be obrigado, your cara. guide. Muito obrigado pelo trem. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanagi. Let Paimon try. Tenta aí. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. É, Paimon esse doesn't say aparelho ele anything. deve estar, tá ligado? Bloqueado pra esse tipo aí de pergunta aí, ó. Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of. Ugh. Paimon's brain is exhausted. Vou tentar fazer outra pergunta. Talvez eu consiga mais informações sobre o Zanari perguntando indiretamente. Trollar o aparelho, vamos lá. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Pensar sobre por que o Akasha não responde a minha pergunta. Pensar sobre a Lorde Menor. Cara, é que tem que ser indiretamente, não? Se eu for pensar sobre ela, não vai ser indiretamente, será? Eu vou tentar já ela de uma vez. Sei lá, né? Alguns conhecimentos surgem na sua mente, mas nada que você... tá aí, ó. Imaginei. E agora? You too? Well, Tá, então eu vou pensar sobre a Lorde Maior, que aí deve ter alguma história ali falando da Lorde Menor. Tá. Várias partículas brancas surgem em sua mente. Talvez seja melhor você se concentrar em entender. Sentimentos de afeição, intimidade, nostalgia, tristeza e ansiedade. Essa deve ser a forma que as pessoas de Sumeru se sentem em relação à Arconte falecida. uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru. Certo. Vamos pensar então, né? Por que o Akasha não responde a minha pergunta? Um vago pensamento surge. Talvez o Akasha não responda todas as perguntas incondicionalmente. Além disso, mesmo que a mesma pergunta seja feita por várias pessoas, o Akasha ainda assim transmitiria o conhecimento baseado na idade, identidade, experiência e outros traços de quem está perguntando. Tá? Huh. Could it be because we're Outlanders
And we've only just arrived in Sumeru? Tem que ganhar XP. Maybe we're not qualified to receive Isso an answer aqui to this sort of question or something. é o jogo. Da orelha que é o jogo. Tem que ganhar XP pra você, tá ligado? Desbloquear conhecimento. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only Vamos procurar. Sumeru, and even has a position in the Academia. Maybe he'll be able to access more info. Vamos lá. Tem que ser no pé. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. Olha só essa cidade, meu parceiro. Variar. Akra. Paroque. House. Tá na Marte. Tá, então vamos, já tá aqui na entrada aqui, vamos lá, vai. Aqui já tem as localizações, ó. Olha só. Tem isso aqui, um local de café. Enfim. Vamos lá. Vamos subir aqui e ver. A gente encontra essa pessoa. Hello, are you Rohawi? Bigode. Yes, that's me. Já Can I help you? encontramos. Great! You see, Tainari sent us here and... What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... Não viemos por causa de discussões acadêmicas. Here! This is a letter from Tainari! Oh, let me see. Oh, ooh, what a relief. You two. Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Cara, nós já tentou. Deu ruim. Sorry, the Akasha didn't What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? É, Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. aquele esquema lá de ganhar XP para depois perguntar não dá certo não. Que o cara mora aí um tempão e não deu. Ferrou. Tem que procurar na mão mesmo, no Well, pé. as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Quem é Archon. então o pesquisador aí maioral? Fala aí. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Tá. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. But then what can we do? Ué, vamos lá no lugar que ela tá, ué. A gente invade lá, tá ligado? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may Pra not... mim é. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha, and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Valeu, cara, não quero Don't saber. mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Então essas são suas especialidades. Então você está falando sobre esse tipo de coisa. Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so. Foi So ruim. what do we do now? Even if we want to talk Bigodudo to someone, tá escutando. we don't know anybody here. Na verdade, tem alguém que conhecemos. Huh? Like who? Vai você, jogo, vai você. Oh, you're Catarina, vamos lá. Catherine! The Adventurers Guild. Cadê ela?
O jogo me xingando. Vamos lá. Pera aí, eu vou comer uma fruta. E aí, faraó. Tudo bom? Cuidado com o que, rapaz? Cuidado você aí. Vamos lá, na nova cidade, hein? E aí, o da carne? Isso é carne? Olha só, rapaz. Ô gato, você tá aqui, gato? Ô gato, você não é aquele gato do jogo? E aí, Nabia, tudo bom? Você adivinha? Outro gato aqui. Tô passando, licença, licença, tô passando, licença. Rima, olha. E aí, beleza? Bora comer uma sobremesa. Ah, tô brincando, tá bom? Tô em missão. É, rimou. Ela que pediu. Ativa o ponto de teleporte. E aqui... Bom, vambora, vai. Essa é casa diferenciada, é casa da carne. Entendeu o que é carne? Erfã. É carne mesmo aqui, ó. Olha que beleza, olha. Nossa. Tem um baú aqui atrás, tenho certeza que não vai ter o quê? Não tem. Não, tá errado o jogo. Me dá isso aqui. Eu tenho um montão desse trem. Não sei pra que isso é, mas tá aí. Caterina. Ela fica num lugar maneiro, olha. Canal. Mas e o baú que era passar aqui atrás? Não tem. Vários locais pro jogo deixar baú. O jogo não deixa, hein. Uma musiquinha. Maneira a musiquinha, Caterina. Seu lugar é maneirinho aí. É o local mais bonito que você já ficou até hoje. Parabéns. Tá evoluindo, hein? Vai você. Catherine, we need your help with something. Ajuda nós. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. Ela vai pesquisar no trem ali. Eu já fiz isso, Pia. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate Valeu por any nada, pertinent hein? information. Another dead end. Well, if Catherine can... O bigodudo Please do lá, not ó. worry. I may know of someone who can help you Fala pra too. nós. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups Eremita, collectively known gente. as the Eremites. Eu costumo derrotar eremita e não ter aliado, They entendeu? take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade bigodudo called lá the deve Corps ser of 30 eremita. is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. É que deve ser 30 eremitas. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Ah, tá aí, ó. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. Tá. Então o cara já aposentou. If you'd like to get in contact with him, you can find him at Tá the igual Corps o of 30's Zongli. headquarters, the Citadel of Rexar. Cidadela de Rexar. You're welcome. Bora. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. É nóis. Alright, off to the Citadel of Rexar we go. Vamos pra cidade do Ragnaros. Vamos lá. É aqui. Bora.
Ou que a gente vai olhando a cidade? Diga onde você vai que eu vou varrendo. Né? Que eu estou entrando aqui? Não sei. Mansur? Arrangar. Arrangar. Todo dia eu estou a arrangar. Na hora do almoço. A verdade é essa. Kawaii. Não é isso? É pra cá? Pra cá, né? Opa, vou pegar. Padisara. Kimia. Tá. Kimia é o gato, né? Gato Kimia, né não? Cara, vamos andar pela cidade, a verdade é essa. A gente tá subindo aquela árvore grande, não tá? Ah, ela aqui, ó. Olha o tronco dela. Ô, louco. E lá. Vamos andando, eu estou com pressa, eu quero aproveitar. Repolho e batata. Não tem baú naquele canto? Tem um posto de teleporte aqui. Pera aí. Aqui tem uma subida? Yunus. Ah, é aqui a missão? Ah, vamos lá, vai. Pra lá tem alguma coisa? Vamos na missão, vai. Depois a gente pega o ponto de teleporte. Cadê o cara aposentado? Cadê? Cadê? Olha ele aí, ó. E aí, cara, tudo bom? It's nice to meet you, Osfond. We'd like to ask you about something. I see. So, Catherine's the one who sent you É. this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Então falou, cara. Wait, seriously? Já era nossa missão, ninguém sabe onde é que tá. Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha, we originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Cara, você não respondeu a pergunta. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for them. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Tá, entendi. Kusanali just happened to Eu inherit só não her gosto muito da legacy. Lorde Menor, não. Choram ao ouvir a Lorde, ouvir o nome da Lorde Maior, mas não ligo para a Lorde Menor. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rukkhadeva. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are Será que concerned, existe? she's just a Será god que ela that existe? exists. Really? Aw. After hearing all of that, But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, alright. Well, Valeu, cara. A informação dele não foi ruim, não. always happy to help out. Não era o que a gente queria, não, mas foi importante. Você questionou várias pessoas. E o bigodudo? seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. Tá. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. A gente vai contar o bigodudo já já, quer ver? Isn't there at least one person in this entire city who cares about lesser... Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? É você? Huh?
From the sound of it, you two are outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information. Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Opa, então a gente se deu bem. Fala onde é que ela tá aí pra nós. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend. Fala da lenda aí, que a lenda vai falar onde é que ela tá, eu já tô ligado. Conta aí. Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. É a By relying experiência, on his filho. own strength, at that moment, a Experiência. bird perched upon his shoulder. Ele This adquiriu. bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, Ô louco. "O Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you." Peraí, então. Então essa história aí tá dizendo que nós não precisamos ir atrás da Arconte, ela virá até nós, é isso? Ou está dizendo que com a nossa experiência que a gente adquiriu já é a Arconte? Sei lá. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long. Yeah, Espetacular. story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is all. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another Ué? day. O que houve? Eu nem vi, tá? Eu tava olhando pro texto. hey, wait! What the heck just happened? Deve ser algo com aquelas pessoas. It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous. Deve just tá. now. This stinks. We finally managed to find a leader. Let's see if we can get rid of them. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Não vi não. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Ela apontou pro lado errado, né? Quick, after her! That should keep him busy for a A while. risadinha dela. Boa, pai, mas isso aí. Achei que ela tinha apontado pro lado que ela tinha ido, mano. Alcance. Dane. Como é que é? É pra cá ou é pra lá, gente? Olha esse lugar aqui, ô louco. Ferest. Khalid. E aí, Khalid? O que você vende aí, Khalid? Fala comigo. Oh, muito obrigado. Conte o que você tem a oferecer. Todas as joias. Se refere à questão da loja, a maioria delas são da minha própria coleção. Ô louco, você é rico, hein? Não dá pra eu ver agora, não? Pelo amor... Ah tá, já foram reservadas. Eu tenho que fazer alguma coisa pra desbloquear aqui ainda. Seguir a missão que a gente deve desbloquear no automático. Olha só no cantinho. Mulher, já despistei ele. There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off. Really? Thank you so much.
Unfortunately, I believe Que there's você still arrumou? more. Uh-oh, looks like there's some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here? No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. E se nos escondermos em algum lugar? Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye. Bora. Entre na taverna. Tá, tá fugindo mesmo. E aí, tudo bom? Dá pra entrar aqui, dá? Eu não quero. Ah, não quero. Bora. Vai ter alguma missão que a gente vai entrar no café, com certeza. Entrar na taverna. Eu quero carne. Papai bom vai querer também, né? Certeza. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. Bota a mão em mim pra você ver o que acontece, fia. Que isso, Paimon? Que cara é essa? My lady, who are these two? Não interessa. They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so... I see. In that case, Dania. you two should scram. Não, There's Dania. nothing here for you. Vocês não tem mais nenhum assunto por aqui. Ah, que isso? Ai, ai, ai. Tá, então... As duas são aliadas, é isso mesmo? Wait a sec. Who the heck are you? And why are you É isso aí. shooting up? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. Parabéns. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then Hey! Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing? stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. Tá, então peraí. Os pais pediram pra ela proteger. Tá. Tá bom. How much? Tá, essa aqui realmente tá sendo... Essa aqui não é uma princesa, não. É um negócio aqui, ó. Ela aqui, será que ela não é a Lorde Menor, não? Ninguém nunca viu ela. Então não tem como... Ninguém sabe como é que ela é. Talvez é. Será que é? Quanto custou? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? Bom plano, hein? My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. Ela é uma eremita. Aí. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits, and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. I still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long... Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she Okay. saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least... Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you.
Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. Tá. Hey, looks like they've reached an understanding. Foi até rápido. Cagadeira, tem um banheiro aí? I'm fine, really. I just feel a little tired. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some O grub. come não vai piorar, filho. O tempero piora. Ó. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure. A After you Paimon rest up, convidou a we wanna Paimon pra hear more comer. about lesser- Tá de brincadeira. Paimon vai acabar com o dia da mulher. Descanse na taverna. Jafar. Acima. Lambada é o nome do cara? O nome do cara é Lambada. Well, Olha it aí. isn't Dia. Haven't seen you in nearly half a year. Ô louco, 6 meses. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Don't you find that kind of work Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it, huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really... but please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. E a Paimon vai, tá ligado? Não precisa gastar muito. Vamos pagar, é isso mesmo? Wait, we're paying for ourselves now? Aw, Paimon kinda wanted to try something fancy, but we É have isso to aí, tem que comer pouco. download it. How about our charcoal-baked Agelena cakes? Não, esse bolo não quer They're não. our Sai signature fora. snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. Meu Deus do céu, olha o tamanho. Não, tá esquisito esse trem. Bolo de cocô? They look kind of burnt and dry. Eu também não quero não. Paimon will pass. É raro ver algum prato que nem a Paimon quer comer. Você já fez até um prato com slimes? Hey, come on! Paimon has personal Não preferences. tem. Depois você continuou conversando, tá. Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, Huh? Really? Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. Tá. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any hope. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. Ô louco. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do I explain this? You might not be able to understand, but really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere or do any... Huh? But aren't you a child? All children have wishes.
Tell me what you want, and maybe can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of... Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Tá. Então você acredita que aquela voz era Lorde Menor? Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. Tá. Mas a doença dela não acabou, né? Diminuiu, né? Pelo jeito ali, ela sentiu dor ali aquela hora. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zero's festival for her. Sub-Zero? É outro jogo, filho, né? Aqui não. What's the Sub-Zero's festival? Ah, gelado. It's Lesser né? Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. Olha só, aniversário. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. Ou seja, o povo da cidade não deve nem ligar, porque não ligam pra Lorde Menor. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, but because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zero's festival, forget any fun. Dessa They academia, practically act like it doesn't exist. essa academia fez a cabeça das pessoas, já deu pra entender, né? Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Não sei se é isso não, enfiado. Aw, but that's... It is. It's absolutely sure the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day, but I hadn't met any of them before. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today and see how things are coming along. Dia, would you come? Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much. Even for... You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. Podemos ir? But of course. Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. Não sei, não é essa Nilo aí, não. Ela deu as economias pra Nilo. Será que é de confiança mesmo? Olha o lambada, é nóis, meu parceiro. Lenta. Lambada lenta. É cada nome. É nóis. Ah, tem o segundo andar aqui também. Vamos subir. Caldo e a Vanani. Foi mal, interrompi. Shams, tudo bom? Gregor, capitão. Eu não sou pregado aqui não, sai fora.
Que loucura. Vamos sair. Música maneira ali dentro, né? Bom, então o povo realmente, a academia fez a cabeça do povo com relação a Lorde Menor, né? Ninguém liga para Lorde Menor. Vá até o grande bazar. Peraí, onde é que fica? Fica aqui? Será que dá pra pegar esse ponto de teleporte aí? Queria pegar ele, hein? Não é não? Deixa eu ir lá ver. Vai que dá pra pegar, né? Parece que ele tá em cima, não parece? Peraí, abaixo? Tá abaixo? Peraí, o ponto de teleporte é esse. Eu vou pegar esse aqui de uma vez pra ele ficar mais no centro, galera. Quando a gente voltar. Bom, acho que eu tenho que subir aqui, né? Ou não? Tô saindo fora. Ah, dá pra subir aqui. Pegar o teleporte. Tá ali, ó. Mano, que loucura, hein? Que cidade, hein? Nossa. Dá pra ver tudo daqui, ó. É o seguinte, galera, acho que o tempo do vídeo, acho que não vai dar nem pra eu testar personagem hoje. A gente testa num vídeo futuro aí, tá bom? Tem conquista pra gente pegar. Ah, tem um baú, que eu tava procurando baú, nesses cantos costuma ter, né? Que? Testou? Que? Aquilo ali? Então, vamos batalhar um pouquinho aqui no final. Vamos lá. E aí, galerinha? Calma aí, gente. Calma aí, vocês estão nervosos. Boom. Cadê? Opa, tudo bom, meu parceiro? Pronto. Batalhar um pouquinho, né? É isso então, galera. Que ele tem, não é que ele tem que eu pego? Não, ele tem outra coisa. Estamos no final do vídeo já. É isso. Tá bom? Então, deixa eu pegar a conquista aqui. A conquista. Uma vez do mundo. Ouça a voz da sabedoria divina. Voz do Akasha. E eu acho que é só isso. Perfeito. Então no próximo vídeo a gente segue a missão e vamos ver, tá bom? Porque eu tenho que testar personagem ainda. Eu fiz a pesquisa aí na playlist aí do canal e vi que eu não testei nenhum desses. Então a gente vai testar aí no futuro, tá bom? É isso. Bom. Mulher, não. É isso. Amanhã a gente volta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like, muito obrigado. E até o próximo vídeo aí.